आमची पार्टी वाडोवपाचें आमी हेतून येवंक ना हांगा इलेक्शनाचेर चिंतून येवंक ना. आमी आयल्या फक्त हांगाचे लोकांचे इश्यूज समजून घेवपाक. कित्याक जर थंय उलयतलो जाल्यार तुका पयलीं फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय आनी हें इन्फॉर्मेशन मडगांवां बसून हांगा म्हाका सपना पडूंक शकना. म्हजे कडेन काय देव उलयना, सो तशें काय म्हाका तेजी फॅसिलिटी म्हाका ना. पूण ओवरऑल दिसता ते भशेन अशें की BJPन हो तालुको हायजॅक केला आनी BJP हो तालुका सारको रगत तांचे इल्लें इल्लें करून पिवन आपलो फायदो करूंक सोदता. सगळे मंत्री पेडणेचेर दोळो घालून आहा, जमनी हांगा सारक्यो वयर फुडें पाविल्ल्यो आहा आनी हांगा सगळे तरेची माफिया पेडणे कॅप्चर करपाक दोळो घालून दवरून आसा. आनी हाजे खातीर पेडणेकारूच पेडणे साल्वार करूंक शकता आनी तुमी उठूंक जाय. तुमचे हे जे इश्यू आहा ते हांव रेज करतलो. म्हाका जर रेज करूंक दिना जाल्यार हांव पडतो येतलो तुमचे वांगडा आनी मागीर आमी पिपल्स मुवमेंट टू सेव पेडणे हें करुया. आज सगळे जे कोण बिल्डर येता सगळे पेडण्या चलता. सनबर्न म्हणटा ते आतां सावथान येदो व्हडलो मुवमेंट जाता की नाका म्हणून आमकां. फाल्यां पेडण्या येता म्हणून जाल्यार वेलकम करपाक तुमचे आमदार बी तयार आसतात, सगळे तयार आसतात. कित्याक चल हांगा करुया म्हणून. सो इतले तुमी एकोमोडेटीव जाल्या, इतले तुमी सगळे सब कुछ चलता है हो जो एटिट्यूड पेडणेकारांचो आसा तो म्हाका दिसता मातसो बदल जावंक जाय, तुमच्याच बऱ्या खातीर जावंक जाय आनी हे इश्यूज हांव रेज करतलो. विजय बाब, मेजर खंयचे क्वेश्चन तुमी रेज करतले विधानसभेत? तुका हांवें सांगलें तें बेजिकली मेन म्हणटा तो GMR. आतां एक्सेसाचो पयलीं टोल म्हणटा तो आसूंकूच जायना. दुसरो म्हणटा तो GMR जे भशेन टॅक्सीवाल्यांक हांगा दुडटा आनी जे स्थानिकांक सगळी ब्लू कितें ती टॅक्सी हाडली आनी कितें हाडलें ते कांयच कसलो फायदो ना. इवेंच्युअली दे आर नॉट मेकींग एनीथींग आउट ऑफ इट. तातूंत तुमी जे ते रेंट कार आहा तांकां मिटर हें दिलां, कावंटर दिला. तुमी गोवा मायल्साक कावंटर दिला, पूण स्थानीक पेडणेकाराक कावंटर पेडणेचे एअरपोर्ट मोपान ना. कितें करता हातूंत? हो इश्यू घेवचोच पडटलो. तसोच दुसऱ्या हातूंत पळय अनप्लॅन्ड डिवेलपमेंट. जितली जमीन हांगा कन्वर्ट जाता ती जमीन कोण घेता, तातूंत डिवेलपमेंट कोण करतलो? लँड एक्विजिशन जालां, त्या लँड एक्विजिशनान अशें जाल्लें आहा की एक सायडीन काजीन तूं पावूंक शकना. थंय तुवें दोंगर कट करून मदल्यान डायसेक्ट करून उडयलो, पूण वयरूय पावना सकयलूय पावना, काजी काबार. सो ग्रीनिंग म्हणटा तें काबार जाल्लें आहा. एनवायरमेंटाचें कन्सिडरेशन पेडण्यान नाच, सरकाराकूय ना आनी लोकूय सुशेगाद आहा अशें दिसता. सो हो इश्यू काडचो पडटलो. मागीर लोकांचे लायव्स एंड लायव्हलीहुड्स. मोर्जे रेड्डी प्रकरण खबर आहा तुका? सो मोर्जी जे रेड्डी प्रकरण आतां म्हाका खबर आहा तेच सांगता न्ही. दीज आर ऑल सिम्पटम्स ऑफ इट. मोर्जे रेड्डी जाला ते आज तुका दिश्टी पडटा, फुडें खूब जावपाचें आहा.